Libre among kaon day nalipay kaayo ko. Hello, it's me, Tia Jessa. Mo rin panghab-hab karong adlaw. Last na day nako ni siya nga shot sa akong ginger shots day kay maghimo na sad koon niya. Mayon ta dili ko kapoyon kay magseminar ra ba mi karon. Og mao na dayon ni ang akong overnight oats day. Gwapa kaayo. Before nato ni siya kaunon day ato sa ni siyang i-mix. Nay nangutana sa ako, ma'am, mahal mag overnight oats. Unsay mahal? Uy, pag sure mo diha, barato ra kaayo ni. Saging, rolled oats, gatas nga powdered milk. Nya kato kong gipalit nga yogurt day, baratuhon ra to siya day. Optional ra kaayo ng dark chocolate ug mga nuts day. Kadtong akong gipang mention, okay na jud kay ito. Nindot kaayo ang panahon ganina pero pagkahapon haskang kusugas sa ulan. Magsakay ra day kog dulog karon kay duol ra kaayo ang venue kung asa mi mag-seminar. So nagdulat-hulat lang kog dulog din ha og naa na dayon pagkataod-taod. Kay hapit naman jud ang tingklasin no, busy na sad mi mga teachers kamulong seminar karong panahon na. Diri ra among venue, diri ra mi mag-seminar sa I Love CCS, ang akong alma mater. Diri day ko ni graduate during elementary days. Og sayo jud kaayo ko permente no, dili jud kog ka late. Ireng, na day may libre nga pamahaw pero humana kog kaon sa akong overnight oats. So dili na nako na siya kauno. Ang manok gusto jud makigdungan og voice over sa ako permente. Na day ko i-shout out si Sharelai dyan. Og wala dayon magdugay no, magsugod na dayon mi sa among seminar. Nindot kaayo ang among mga topics karon. For sure daghan jud kaayo kog matun-an karon. Dali ra jud kaayo ang oras kung busy kaayo meeting paniud to na. Libre sa damong paniud to na ay rice, pork chop, gamay nga salad, o cute kaayo nga Cloud9. Pahinginam is. Ako sang kuhaan ni siya sa lastiko, may nalang kay gibutangan nilag lastiko aron dili mapalid ang taklo. Og mo rin akong pamahaw na ay tulo ka hotdog ug isa ka itlog ug rice po. Og napadyoy snacks, wala pud nako kauna kay di jud ko mahilig mag-snacks. Maghab-hab na ta, crunchy ilang pork chop dai. Wala joy problema sa ako, bahalag mag-seminar mi nya busy kaayo mi pero free ang snacks ug pagkaon day okay ra gid kay na day. Dagan man sad kayo kung natunan karong adlaw day ma-apply jud kaayo nako sa ako ang lesson. Sa tinuod lang dili jud sayon magmaestra kay imuha jud tanan. Imuha sayaw, imuha kanta, imo tudlo, imo suwat, imo pangasaba, char iring. Bitaw oy pasalamat sad mi nga nami mga seminars nga ingon ani kay makadugang jud kaayo ni para sa among pagtudlo sa mga bata. Na soft drinks nga gihatag nila pero dili ko mo inom, tubig is life lang jud. Og niuli dayon ko kajud sa among balay day para mohigop og sabaw nga init-init. Huy. Room for dessert, Cloud9. Sos mahal jud kaayo ning Cloud9 para sa ako sa una di jud kog pakakaonan. Pero karon dili na jud sad ta pwede magsigig kaon. Cute kayo ang suman day, dayon na apoy juice, mao day ni among snacks sa hapo. So kayo ang among utok sa mga pagtulunan sa among seminars day kay nindot kayo mag-explain og maghanay ang among mga speakers. Cute kayo ang suman day ni kaon ko kay medyo ganahan man ko magkaon karon og suman. Dili ta magpatakag labay sa atong basura day, sulod nato dirig balik kay atong ilabay unya sa basurahan. Ang juice di po nako imnon, tubig lang jud ta karon. Pag humandayon day kay nag-energize sa dayon mi day sayaw-sayaw. Sagdain na lang akong sinayawan day ha. Ingon na ba ako sa inyo nga mura kog tuod mo sayaw na sige na lang basta kay malihok gamay mauna na. Murag mo viral jud ko kung magsayaw ko diri day kay murag mo viral ko tungod kay daghan magbasya ako day. Nagsayaw bitaw mi sa presentation day nya hip hop among sayaw day nya akong sinayawan day murag dayang day. Kung saan man jud ngayon anira man jud akong sinayawan no, nagsayaw-sayaw mi kay aron dili mi katulgo. Mag-energizer sa mi aron makondisyon ang among lawas ug utok maminaw sa next topic. Ay usahay baya no, dili jud malikayan labi na sa hapon bitaw makatulgon jud ka maminaw. Manguyab na dayon ka maski nindot ang topic na pa jud kas unahan mauwaw sad ta sa kadako sa atong babag panguyab. Timing pa jud kaayo day nga na ako sa unahan naglingkod na sige na lang. Salamat kayo sa pagtanaw ninyo sa akong video. Unja magamping kita kanunay muro to bye kiay sa ako ha.